Hi friends, Hi friends, welcome to my page. channel, YouTube channel. হ্যালো, হ্যাঁ কাকু আসো বাড়িতে। ঠিক আছে। কোথায় আছে তাড়াতাড়ি করে জয়েন হয়ে যাও। লাইভ স্টার্ট করেছে আজকে ফার্স্ট টাইম ইউটিউবে। আর ঠিকঠাক সবকিছু শোনা যাচ্ছে কিনা একবার জানাবে। সবাই সবাইকে ঠিকঠাক মতন সাপোর্ট করবে যাতে সবাই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। তুমি কিছু বলবে না? অন দেখা যাবে এখানে? ভাল লাগছে না, কেমন ফিল্টার লাগছে। আর আমাদের ইউটিউব ভিডিও পেজে দিয়ে দিয়েছে লাইভ ভিডিও করার, ওই জন্য আজকে আমরা লাইভ ভিডিও স্টার্ট করে দিয়েছি। তো বলো। এখানে দেখা যাচ্ছে তো? Hi friends, প্রথম আজকে আমরা ফার্স্ট টাইম ভিডিও তো করতাম দুজনে একসাথে, বাট দেখো আমরা কোনোদিনও আমাদের দুজনে একসাথে লাইভ ভিডিও করা হয় না, তো আজকে আমরা দুজনে একসাথে লাইভ ভিডিওতে চলে এসেছিলাম। हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बात मैं बोलूँगा कि सबको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि मेरे को इस चैलेंज पे बहुत कोई हमको सपोर्ट किया है। अभी तक मेरा चैलेंज ठीक ठाक भी चल रहा है। আর तो আমরা আমরা আগে গিয়ে চাই তোমরা আমাদেরকে আরো 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 অনেক সাপোর্ট করো। তোমরাও আমাদের সাপোর্ট করো, আমরাও তোমাদেরকে সাপোর্ট করবো, যাতে তোমরাও সামনে এগোতে পারো, আমরাও সামনের দিকে এগোতে পারি। কারণ কেউ কারোর সাপোর্ট ছাড়া সামনে এগোতে পারে না। তো তোমরাও আমাদের পাশে থেকো, অনেক ভালোবাসা দিও, আরো আরো ভালোবাসা দাও, কমেন্ট করো, লাইক করো, যাতে আমরা আরো সুন্দর সুন্দর ভিডিও বানাতে উৎসাহিত হই। ঠিক তো বলো? कोई जहाँ से भी देख रहा है तो थोड़ा कमेंट में बताइएगा कि कहाँ से आप बोल रहे हैं। तो कोशिश करूंगा मैं इस लाइव में बोलने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं लाइव में यूट्यूब पेज मेरा सॉरी यूट्यूब चैनल लाइव में मैं ज्वाइन हुआ हूँ। আর तो যে আমাদের ইউটিউব ব্লগে ভিডিওতে লাইভে জয়েন হয়েছে সে আমাদের একটু কমেন্ট করে জানাবে কোথা থেকে। कमेंट कमेंट में ज़रा बताइएगा कि कहाँ से बोल रहे हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। फिलहाल कमेंट में यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है। अगर भी कहीं वॉइस में या वीडियो क्वालिटी में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ज़रा आप लोग कमेंट में बताइएगा। ज़रूर आप लोग इतना सा ज़रूर बताइएगा कि कौन कहाँ से बोल रहा है। আজকে तो এখন यूट्यूब ভিডিও चैनल पे করছি मैं না। फर्स्ट टाइम आज लाइव कर रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत दिन के बाद टाइम थोड़ा मिला है। नहीं तो घर पे उतना टाइम मिलता नहीं है काम की वजह से। तो आज मेरे लाइफ में अभी तक 2 आदमी जॉइन हो गए हैं। फिलहाल आप लोग ज़रा कमेंट में बताइए कि कौन আর कौन যারা से। যারা জয়েন হয়েছে তারা একটু কমেন্ট করো তাড়াতাড়ি, তাহলে না ভালো হবে। তোমরাও যদি আমাদের কমেন্ট করো আমরাও তো তোমাদেরকে কমেন্ট করব, সাপোর্ট করব। नेटवर्क में ज़रा बहुत इशू हो रहा है। আর নেটওয়ার্ক